بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سوال: قرآن کتنی آیات پر مشتمل ہے؟ جواب: قرآن 6236 آیات پر مشتمل ہے۔ سوال: قرآن مجید کتنے سال میں نازل ہوا؟ جواب: قرآن مجید 23 سال میں نازل ہوا۔ سوال: قرآن مجید کی پہلی سورت کون سی ہے؟ جواب: قرآن مجید کی پہلی سورت الفاتحہ ہے۔ سوال: اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ جواب: اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ سوال: تقدیر پر ایمان لانا ایمان کا کون سا رکن ہے؟ جواب: تقدیر پر ایمان لانا ایمان کا چھٹا رکن ہے۔ سوال: فرشتے کس چیز سے پیدا کیے گئے؟ جواب: فرشتے نور سے پیدا کیے گئے۔ سوال: جنات کس چیز سے پیدا کیے گئے؟ جواب: جنات آگ سے پیدا کیے گئے۔ سوال: انسان کس چیز سے پیدا ہوا ہے؟ جواب: انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ سوال: روزانہ کتنی فرض نمازیں ہیں؟ جواب: روزانہ 5 فرض نمازیں ہیں۔ سوال: نماز کب فرض ہوئی تھی؟ جواب: نماز فرض معراج کی رات ہوئی تھی۔ سوال: نماز نہ پڑھنے والے کا کیا حکم ہے؟ جواب: نماز نہ پڑھنے پر سخت گناہ ہے۔ سوال: سب سے پہلی وحی میں کون سی عبادت کا ذکر ہے؟ جواب: سب سے پہلی وحی میں نماز کا ذکر ہے۔ سوال: جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا کیا ثواب ہے؟ جواب: جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا 27 گنا زیادہ ثواب ہے۔ سوال: رمضان میں روزہ فرض ہے یا نفل؟ جواب: رمضان میں روزہ فرض ہے۔ سوال: روزہ کس ہجری سال میں فرض ہوا؟ جواب: روزہ 2 ہجری سال میں فرض ہوا۔ سوال: اعتکاف کب کیا جاتا ہے؟ جواب: رمضان کے آخری عشرے میں۔ سوال: سحری کا بہترین وقت کون سا ہے؟ جواب: آخری تہائی رات۔ سوال: زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ جواب: زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض ہے۔ سوال: زکوٰۃ کس ہجری سال میں فرض ہوئی؟ جواب: زکوٰۃ 2 ہجری سال میں فرض ہوئی۔ سوال: زکوٰۃ کا نصاب سونے میں کتنا ہے؟ جواب: زکوٰۃ کا نصاب سونے میں 7.5 تولہ ہے۔ سوال: زکوٰۃ کا نصاب چاندی میں کتنا ہے؟ جواب: زکوٰۃ کا نصاب چاندی میں 52.5 تولہ ہے۔ سوال: حج کب فرض ہوا؟ جواب: حج 9 ہجری میں فرض ہوا۔ سوال: حج کن پر فرض ہے؟ جواب: حج صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ سوال: حج کا پہلا رکن کیا ہے؟ جواب: حج کا پہلا رکن احرام ہے۔ سوال: حج کا سب سے اہم دن کون سا ہے؟ جواب: حج کا سب سے اہم دن یوم عرفہ ہے۔ سوال: قرآن مجید میں کتنی سورتیں ہیں؟ جواب: قرآن مجید میں 114 سورتیں ہیں۔ سوال: قرآن کا سب سے طویل رکوع والی سورت کون سی ہے؟ جواب:
قرآن کا سب سے طویل رکوع والی سورۃ البقرہ ہے؟ سوال، قرآن کس زبان میں نازل ہوا؟ جواب، قرآن عربی زبان میں نازل ہوا۔ سوال، قرآن کتنے پاروں پر مشتمل ہے؟ جواب، قرآن 30 پاروں پر مشتمل ہے۔ سوال، قرآن کے کتنے حروف ہیں؟ جواب، قرآن کے 3 لاکھ سے زیادہ حروف ہیں۔ سوال، سب سے مشہور حدیث کی کتاب کون سی ہے؟ جواب، سب سے مشہور حدیث کی کتاب صحیح بخاری ہے۔ سوال، امام بخاری کا اصل نام کیا تھا؟ جواب، محمد بن اسماعیل۔ سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کب ہوئی؟ جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول میں ہوئی۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام کیا تھا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام بی بی آمنہ تھا۔ سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کتنی تھی جب نبوت ملی؟ جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 سال تھی جب نبوت ملی۔ سوال، ہجرت مدینہ کب ہوئی؟ جواب، 622 عیسوی 1 ہجری میں۔ سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کتنے تھے؟ جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 بیٹے تھے۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال کب ہوا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال 63 سال کی عمر میں ہوا۔ سوال، پہلے خلیفہ کون تھے؟ جواب، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال، عشرہ مبشرہ کیا ہے؟ جواب، وہ 10 صحابہ جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت ملی۔ سوال، سب سے بہادر صحابی کون مانے جاتے تھے؟ جواب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال، سب سے زیادہ حدیثیں کس صحابی نے روایت کی؟ جواب، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سوال، سب سے افضل اخلاق کون سا ہے؟ جواب، سچ بولنا سب سے افضل اخلاق ہے۔ سوال، حسن اخلاق کس کا خاص وصف تھا؟ جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ سوال، جھوٹ بولنے کا کیا گناہ ہے؟ جواب، جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے۔ سوال، سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ جواب، سب سے بڑی نیکی والدین کی خدمت ہے۔ سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب کیا تھا؟ جواب، الصادق الامین۔ سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی ازواج محترمات تھیں؟ جواب، 11۔ سوال، قرآن مجید میں کتنی بار محمد نام آیا ہے؟ جواب، 4 بار۔ سوال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب کیا تھا؟ جواب، حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب کیا تھا؟ جواب، ذو النورین۔ سوال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور لقب کیا تھا؟ جواب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور لقب اسد اللہ تھا۔ سوال، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق کس ملک سے تھا؟ جواب،
हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु का ताल्लुक हिबशा मुल्क से था। सवाल, ग़ज़वा बदर कब हुआ? जवाब, ग़ज़वा बदर 2 हिजरी में हुआ। सवाल, कुरान करीम में सबसे बड़ी आयत कौन सी है? जवाब, आयतुल दीन सूरतुल बकरा की आयत नंबर 282। सवाल, कुरान में कितने सजदे हैं? जवाब, 14 सजदे। सवाल, कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? जवाब, सूरतुल कौसर सबसे छोटी सूरत है। सवाल, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे? जवाब, 3 बेटे, हजरत कासिम, हजरत अब्दुल्ला, हजरत इब्राहिम। सवाल, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां थीं? जवाब, 4 बेटियां, हजरत ज़ैनब, हजरत रुकिया, हजरत उम्मुल कुलसूम, हजरत फातिमा। सवाल, इस्लाम के कितने अरकान हैं? जवाब, इस्लाम के 5 अरकान हैं। सवाल, सबसे पहले ईमान लाने वाले मर्द कौन थे? जवाब, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र में क्या ओहदा मिला था? जवाब, खजाने का वजीर का ओहदा मिला था। सवाल, कुरान में सबसे ज्यादा जिक्र किस नबी का आया है? जवाब, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र सबसे ज्यादा आया है। सवाल, मस्जिद नबवी कहाँ वाक़या है? जवाब, मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा में वाक़या है। सवाल, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला निकाह किससे हुआ? जवाब, हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। सवाल, हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र निकाह के वक़्त कितनी थी? जवाब, 40 साल। सवाल, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को किसने शहीद किया? जवाब, अबू लोलो फेरोज ने। सवाल, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत कितने साल रहा? जवाब, तकरीबन 12 साल। सवाल, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को किस मछली ने निगल लिया था? जवाब, बड़ी मछली होत ने। सवाल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहाँ कलाम किया? जवाब, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कोहे तूर पर कलाम किया। सवाल, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का वाक़या किस कौम से ताल्लुक रखता था? जवाब, कौम नूह से। सवाल, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम क्या था? जवाब, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम हजरत मरियम अलैहिस्सलाम था। सवाल, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को किस नबी ने ज़िबा करने की कोशिश की? जवाब, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम क्या था? जवाब, हजरत हवा अलैहिस्सलाम। सवाल, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को किस चीज के जरिए मिस्र का वजीर खजाना बनाया गया? जवाब, ख्वाब की ताबीर बताने पर। सवाल, हज फर्ज होने की आयत किस सूरत में है? जवाब, सूरत आल इमरान आयत नंबर 97 में। सवाल, रोजे क़यामत कौन सी चीज सबसे भारी होगी? जवाब, नेकियों का तराजू सबसे भारी होगा। सवाल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी का क्या मौजज़ा था? जवाब, सांप बन जाती थी। सवाल, कुरान में किस नबी को रूह अल्लाह कहा गया है? जवाब, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कहा गया है। सवाल, कुरान पाक में कितनी मक्की सूरतें हैं? जवाब,
कुरान पाक में 86 मक्की सूरतें हैं। सवाल, कुरान पाक में कितनी मदनी सूरतें हैं? जवाब, कुरान पाक में 28 मदनी सूरतें हैं। सवाल, कुरान पाक में कितने रुकू हैं? जवाब, कुरान पाक में 558 रुकू हैं। सवाल, कुरान करीम में कितने अल्फाज हैं? जवाब, तकरीबन 77,430 अल्फाज हैं। सवाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम क्या था? जवाब, अब्दुल मुत्तलिब। सवाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला निस्बत किस नबी तक पहुंचा? जवाब, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम तक।